Cette vidéo غادي نهضر على الكارactérisation d'un idéal premier. Soit P un idéal de A, P est un idéal premier si seulement si la non-quotient A quotienté par P est un anneau intègre. خاص يكون A quotienté par l'idéal P, هنايا P est premier, كان quotienté au B, داك l'anneau خاص يكون intègre. هذه caractérisation, mais c'est parmi les méthodes les plus populaires qu'on utilise fréquemment dans les exercices pour montrer que P est un idéal premier. D'abord, نشرح لكم les stratégies اللي كان في الخط الفيديو اللي كنستعملو باش نمونطريو que P est un idéal premier. عندنا دابا الديفينيسيون، عندنا دابا نشرح لكم كيفاش كنستعملو هاد الميثود هادي. واخا دابا نديمونطريو هاد الريزولطا هذا. P est un idéal premier si seulement si on a l'équivalence. Donc je suppose que P est un idéal premier, ou je montre que AP est intègre, ou l'implication inverse. D'abord, je suppose que P est idéal de A premier. P premier. Montrons que A quotienté par P est un anneau intègre. Anneau intègre, كنبينو بأن AB égale à 0 implique que A égale à 0 ou P égale à 0. ولكن هنايا راه عندي l'ensemble quotient، راه عندي عندي anneau quotient، عندي les classes d'équivalence. Donc غادي نخدم les classes d'équivalence. Soit A et P appartiennent, on dit A fois P égale la classe de 0, implique que AP égale à 0. واحد القضية مهمة خصكم تعقلوا عليها، غادي نستعملوها بزاف في لي زيكزارسيس. من تيكون عندي شي انو كوسيون هكا A كان كوسيونتي ب I، عندي لا كلاس ديال X égale la classe ديال 0 égale à I، هذا équivalent à X appartient ل I. شوف من كيكون X appartient ل I لذاك اللي ديال باش كنكوسيونتيو، راه لا كلاس ديالو كتساوي 0، لا كلاس ديال 0. شوفوا هنايا AB égale la classe ديال 0 وكنكوسيونتي ب P، يعني AB appartient ل P. Ou par hypothèse, P est premier. P est premier. Donc A appartient à P. Ou P appartient à P. علاش؟ لأن P est premier. Est un idéal premier. A appartient à P. Donc la classe ديال A égale à 0. La classe 0. Ou P égale à 0. Donc A sur P est intègre. عقلوا على هذه راه مهمه بزاف، ونزيد ناكد عليها في لي زيكزارسيس لانها نستعملوها بزاف. غادي نستعملوها حتى تطلع لكم في الراس، غادي تولي تبان لكم حاجه طبيعيه. حيت انا باش كنكوسيونتيو كنبقاو ندخلو دوك الزاوات. عندي هنايا اكس ابارتيان لي لا كلاس ديالو كتساوي لا كلاس ديال 0. انا نكتبها هنايا باش تبان لكم حيت هادي مهمه بزاف. عندي هنايا A quotienté par l'idéal P, donc la classe d'AP égale la classe 0, elle est équivalent à AP appartient à P. D'abord, montrons l'application la géométrie. Supposons que A quotienté par P est intègre et montrons que P est premier est un idéal premier. باش نبين بان P est premier، المهم شوف هنا سوا P un idéal de A
قلت لك بي راني ديال دو بروميي، يعني هنايا راه باينه بي اي ديفيرون دو ا. خاصني نبين سوا A ou B appartient à A. La définition, A, B appartient à P, implique que A appartient à P ou P appartient à P. Oui, il ne faut pas perdre de vue la condition, l'hypothèse, AP est intègre, il est ensemble. Un jour, je vois, on dit AB appartient à P, هاد القاعده هادي AB appartient à P و P باش كنكوسيونتي يعني لا كلاس ديال AB ايكال 0 ياك استعملت هادي. شوف هنايا A كنكوسيونتي بلي ديال P راه وعندي AB appartient à P يعني لا كلاس ديالو ايكال 0 يعني A ايكال 0 و B ايكال 0. علاش؟ حيت par hypothèse AP est un anneau intègre. Alors la classe ديال A égale la classe de 0 وراه كنكوسيونتي ب P يعني A appartient à P ou B appartient à P. وراه خديت درت الديبار A B appartient à P implique que A appartient à P ou B appartient à P. On conclut que P est un idéal premier. دابا شنو هما لي ميثود باش نبين بان اي ان ايديال بروميي؟ غناخد سوا اي ان ايديال دو ا اي اي بروميي. باش نبين بان اي بروميي عندي لو شوا، كاينه الميثود الاولى هي لا ديفينيسيون. La définition, كنبين بأن I différent de A وكنبين بأن AB appartient à I implique que A appartient à I ou B appartient à I. الميثود الثانية هي الكاركتيريزاسيون. كيفاش كندير نستعمل الكاركتيريزاسيون؟ Établir un homomorphisme F. Un homomorphisme d'anneau. Établir un F homomorphisme ou l'amorphisme d'anneau. Ou surjectif. L'anneau A, l'anneau B, tel que le cœur. هو l'idéal I. D'après le premier théorème des homomorphismes, شنو كيقول لنا le premier théorème des homomorphismes؟ A quotienté par I est isomorphe l'image. حنا في الكاركتيريزاسيون خاصني نبين بان هاد ا على اي خاصها تكون انتيغر. هنايا ليماج الا كانت انتيغر وراها ايزومورف لهادي دونك هادي كتولي انتيغر. اي باغ كونسيكون من كنلقى هادي انتيغر دونك اي est un idéal premier. باينه. غنشوف واحد ليكزومبل كنا درناه في البروميير تيوريم دي زومورفيزم. كنا خدمنا على لانو دي بولينوم، خدينا ليديال هذا l'idéal engendré par x est un idéal premier. I est premier. En effet, d'après le théorème des isomorphismes, on a R de x quotienté par x est isomorphe le R. Où
راه est un corps. Donc c'est un anneau intègre. Corps. Donc automatiquement راه est un anneau intègre. راه كنت قلتها لكم في لي رابيل. هذا انو انتيغر دونك هذا انتيغر. Et par conséquent, x est premier. Donc l'idéal engendré par x est premier. وعقلوا على الدوزيام ميثود راه كنستعملوها بزاف. اف ان هومومورفيزم من لانو ا لانو بي، وهذا بي هذا راه خصو يكون انتيغر. مهمة بزاف هادي.